Tell me un tale. Tell me un tale. I'm Rebecca June. With me, Rebecca June. Rebecca June, how are you today? Com estàs? Good morning. How are you? I'm fine. Escolta, avui tenim un conte. Un conte en anglès. Això és Tell Me Un Tale. A I ens tale, expliques... an English tale. An English Tale. I aquest conte, com es diu? Oh no, George. Què? Què passa? Oh no, George? Ah, que el conte es diu Oh no, George. Yeah. I qui és en George? George is a dog. Un gosset. I qui l'ha escrit, aquest conte? Chris Horton. Chris Horton? Mm-hmm. Molt bé. And George lives in a house with Harris, his human. Viu en una casa amb en Harris? Mm-hmm. Amb un humà? Yeah. Això és bastant normal. Yeah. Pretty normal. George is just a normal dog. És un gos normal, o potser no, ara veurem. Maybe. Què passa? Escolta, abans de començar, hem de fer una mica de vocab. Yeah, vocabulary. Una mica de paraules que potser no entendrem, o hem d'estar molt a la guait quan surtin al conte perquè ens ajudaran a entendre de què va aquesta història de Oh no, George. Exactly. So the first thing I wanted to share was be good. Do you know that phrase, pal? Be good? Be good. Johnny be good? Exactly. George be good. George, be good. Be good is what you say to a dog, a child, anyone who might not be good. Sigues bo. Porta't bé. Porta't bé. Exactly. Ok. Be good. La primera, què més? A cake. You know what a cake is? Un pastís, no? Mm-hmm. Cake. A cat. Aquesta és fàcil. Un gat. Everybody knows that word. Cat. Molt bé. This one is a bit more difficult. Dig. Dig. You might not have heard it before. A veure, això és D-I-G? Yeah. D-I-G. Dig. Ah, ja sé què vol dir. Vol dir fer un forat a terra, com... Excavar, no? Exacte, gratar el terra, no? Yeah, exactly. So, dig in the soil. Soil is the terra. Soil és... Això també hem d'apuntar, també. Soil. Això és terra, eh? Yeah. Dig in the soil. Dig in the soil. Mm-hmm. And dogs like digging. Dogs dig In in the the soil. Exactly. Els gossos fan això, eh? Què més? Favorite toy. Ah, la joguina preferida. Yeah, your favorite toy. What's your favorite toy? What's your favorite toy? Quina és la teva joguina preferida, que ens escoltes? Mm-hmm. And walk. Walk. Walk is... You take a dog for a walk. Caminar. Mm-hmm. And the last thing is the rubbish bin. The rubbish bin. The rubbish bin. It's the place where you put the rubbish. Okay. El cubell de les escombraries. Exactly. Val. And I wanted to say that this story is obviously written in England, in the United Kingdom, because it says rubbish bin, because if it was an American story, it would say trash can. The trash can. Trash can. També podria ser un trash can o un rubbish bin. Exactly. Depèn del país on estiguem. Exactly. And that's it, really. I think we have all our vocabulary ready. Oh no, George? Oh no, George. Així que fem que comenci la història? Shall we see what George gets up to? Escolta, al final, quan acabem la història, després de que escolteu la història en anglès, l'explicarem també tota en català per si algú no ha acabat d'agafar alguna cosa, doncs que es pugui entendre tot bé. I així practiquem, perquè ens en recordarem de les paraules i ho tindrem tot clar. Exactly. Quan vulguis. Go ahead, Rebecca. So, turn up the volume and wiggle your ears. Un moment, què vol dir això? Wiggle your ears. Wiggle your ears, like hold your ears and move them quickly. Perquè quedin ben netes i... To wake them up. Okay, wake them up. Molt bé. Turn up the volume and wiggle your ears. It's time for us to tell you un tale. Harris is going out. En Harry surt? Will you be good, George? Asks Harris. Porta't bé, George. Yes, says George. I'll be very good. Sí, que t'ho creus, George. I hope I'll be good,
George thinks. És bon noi aquest en George. Jo crec que em portaré trying. bé. He's trying. Ho intenta, clar. George sees something in the kitchen. Veu què veurà en George a la cuina? It's a cake. I said I'd be good, George thinks. But I love cake. Pobre George. What will George do? Oh no, George! Moment. Uh-oh. Val. Ja entenem què ha passat, no? What has George seen now? It's cat. Claríssim. I said I'd be good, George thinks, but I love to play with cat. No. What will George do? Oh no, George! One moment. Is the cat still alive? I hope so. We hope so. George, si jugues amb el gat, sisplau, que segueixi viu, eh? What has George seen now? Some lovely soil. I said recordeu? soil, recordeu, eh? Terra. I said I'd be good, George thinks, but I love to dig in the soil. What will George do? Oh no, George! Harris is back. Hello! Hello, Harris. Great to see you. Que bé que ja has tornat, Harris. George! Oh! What have you done? You've destroyed the place. Destroyed, you've ruined the place. Sí, s'ho ha carregat tot, no? Yeah. I said I'd be good, George thinks. I hoped I'd be good. Pobre George, quina pena. But I wasn't. And Harris says, how on earth did you eat a whole cake? Com dimonis t'has pogut menjar tot el pastís aquest? What will George do now? I'm sorry, George says. I want to give you my favourite toy. La meva joguina preferida, eh? En George diu, bueno, a canvi, no? Et donaré la meva joguina preferida. Thank you, George, says Harris. Why don't we go out for a nice walk? Sounds good. Great! George loves to go out. There are so many things to see and do. Oh. Uh-oh. George has seen a cake. Altre cop? Un altre pastís? Al A carrer? picnic. They're having a picnic Oh, al carrer, in the al park. Oh. Will he eat it? No. George walks straight past the cake. Good boy, George. Now George sees some lovely soil. La terra. Will he have a little dig? No. Good boy, George. George doesn't even try to chase Cat. Even Cat is a bit surprised. Good boy, George. Something smells very interesting. What can it be? Què podria ser? What can it be? Oh! It's a rubbish bin. A trash can. There's nothing George likes more than rubbish. Escombraries per en George. What will George do? George? 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 Molt bé, arribat fins aquí. Ara podreu escoltar la història en català per si algú s'ha quedat amb alguna cosa que dius això no ho acabo d'entendre. Oh no, George seria
Oh, Jordi. No, oh, no, Jordi. Si ho traduïssim ja absolutament tot, però no cal. Oh, no, George, d'en Chris Houghton, en català. En Harris se'n va. Et portaràs bé, George? Pregunta en Harris. Sí, diu en George, em portaré molt bé. Espero portar-me bé, pensa en George. En George veu alguna cosa a la cuina. És un pastís! Vaig dir que em portaria bé, pensa en George. Però el pastís m'encanta. Què farà en George? Oh no, George! Què ha vist en George ara? És el gat. Vaig dir que estaria bé, que em portaria bé, pensa en George, però jugar amb el gat m'encanta. Què farà en George? Oh no, George! Què ha vist en George ara? Terra! Terra preciosa per gratar-hi. Vaig dir que em portaria bé, però m'encanta gratar la terra. Què farà en George? No, George! Oh, no, George! En Harris ha tornat. Hola, Harris. Un plaer veure't. George, què has fet? Ho has destruït tot! I com has arribat a menjar-te un pastís sencer? Vaig dir que em portaria bé, pensa en George. Esperava portar-me bé, però m'he portat molt malament. Què farà en George? Ho sento, diu en George. Vull donar-te la meva joguina preferida. Gràcies, George, diu en Harris. Per què no sortim a fer un bon passeig? Genial! A en George li encantarà sortir. Hi ha tantes coses per veure i fer. Oh! En George ha vist un pastís. Se'l menjarà? No. En George passa de llarg del pastís. Molt bé, George! En George veu una terra preciosa. Gratarà una micona? No. Molt bé, George! En George ni tan sols intenta perseguir el gat. El gat fins i tot està una mica sorprès. Alguna cosa fa molt bona olor. Què podria ser? És un contenidor d'escombraries. No hi ha res que li agradi més a en George que les escombraries. Què farà en George? 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 George! I fins aquí, Oh No, George. We hope you enjoyed our story today. This was Tell Me un Tale. Esperem que us hagi agradat i ja sabeu que podeu recuperar la resta d'històries a la web del Super 3. Enjoy! See you soon. Tell me un tale. Tell me un tale. Tell me un tale.